Sa? Si order mo? Order na ako. Pero, mana? Ang order, oh. Uy, ang kape, oh. Nag-awas naman lagi na. Nana ako ang kuan, Americano. American coffee lang ako, ah. Ha? Umana akong American coffee dong. Yung American coffee? American coffee na ako ba? Asa naman? Uy. Turo, oh. Puno na. American coffee. American hot coffee. So, mo na ni siya, guys. Mo na ni ang American coffee na akong order. Ano ni, sugar? Wala pa. Naday Medium sugar lang. naday sugar ng American coffee daw. Yes, medium sugar lang ko, ah. Why medium sugar man? Medium sugar lagi. Wala medium sugar ba? Nana ni sugar, wala pa. Wala na sugar kay American man na. American coffee. Pwede raman butag sugar ang American. Pwede na dahil. Siya nga dili pwede. Dili mo ni American. Samdi na. Ang muro ko. Na giant burger, guys, oh. Nangapital kay Na apoy. nga kayo. Mga gagmay nga burger, guys, oh. O, dagko dahil. Dagko na lami pa. Kaning mojito, guys. Non-alcoholic ra ni siya, guys. Pero kung gusto mong sagulan na to, ani, guys, oh. Current. Hanap man, guys, itong camera, guys, eh. Na current dali, eh. Absolute current. Pwede ra jud. Pwede ra pod kaning Dili mo na absolute kurat doon. Remy. Ano eh? Na po Evan Williams, Absolute guys. kurat ba? Kaning kuan sana eh. Kaning Remy. 800 plus na doon sa ang Remy. Nya kaning Evan Williams. Kani, guys. Kining Evan Williams kana 3,000 man siguro na dods. Kini po kining Chivas Regal 4,000. Pero kini ra akong mga afford, guys, o Kulafo o Grid Horse. Kani, guys, kining mga imported na to, guys. Ato ning singa dods I-dispose. Asa? I-sale di ay. Ha? 20% off ni siya, guys. 20% discount. 20% off discount. Kung makalit og giant burger. Kining imported. Mamay og Giant burger. tarong ba? Basta mamalit og giant burger. Mura. Bago bagyo din tulak ang ulan, guys, na pud, oh. Kay 20% discount ana. Nila. From 4 o'clock until unsa nang oras ron? 6:30 karon pagid na tulak ang ulan usab. Grabe ako sug sa ulan, guys. Napay second batch gani. Karon Natay the bar diri, guys, ha. Sa mga gusto og the bar na asad, guys, nya kani Kulafo natay bagong emperador, guys, oh. Bagong emperador. 2025. Naputay Andy Player, bago sad ni siya, guys. Bago. Bagong pinalit. Bagong pinalit ta ni. Ha? So, maoro to, guys. Follow and share lang sa to ang Facebook page, no?